e continuiamo a condividere idee qui con voi dal Mattatoio, la sede di architettura di Roma 3 e continuiamo con la filosofia. Do il benvenuto ad Alexander Lacroix, buonasera. Buonasera. E a Riccardo, il suo traduttore. Alexander Lacroix è filosofo e direttore della rivista Philosophy Magazine. Nel 2018 pubblica il saggio Davanti la bellezza della natura, lo traduco in italiano perché lo rovinerei con la mia pronuncia, e sintesi di una riflessione sul nostro rapporto con la natura sullo sfondo delle questioni climatiche più attuali. Anche Alexander Lacroix interverrà all'incontro delle ore 8:20 per un buon uso della vita e noi ne approfittiamo per fare alcune domande precedentemente a questo incontro. Le chiedo, Alexander, qual è oggi il nostro rapporto con la natura? Alors depuis 2008, nous savons à travers un travail de statistique qui a été fait par une agence de l'ONU que plus de la moitié de l'humanité vit en ville. Cette condition urbaine est désormais définitive et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une sorte de coupure anthropologique, c'est-à-dire que nous nous sommes éloignés de la nature, ce qui, du point de vue esthétique, si on prend l'esthétique en un sens très large, l'esthétique en fait allie à la fois la sensation, l'émotion et puis une certaine intellectualité, mais ce qui, du point de vue esthétique, signifie que nos 5 sens sont complètement coupés de la nature. Dal 2008 c'è stata una statistica dell'ONU che ha dimostrato che il 50% dell'umanità ormai vive in città. Questo è un dato molto significativo perché rappresenta una vera e propria frattura antropologica, un distanziamento, un allontanamento dell'uomo dalla natura, che dal punto di vista estetico, in senso lato e filosofico, appunto rappresenta un momento essenziale. La filosofia però può aiutarci a ritrovare questo rapporto con la natura. Secondo lei quali sono gli strumenti che la filosofia oggi può darci? En fait, dans le prolongement du fait que nous vivions dans ce cadre urbain, nos 5 sens et notre faculté de percevoir la nature autour de nous se sont prodigieusement amoindris. C'est-à-dire que nous avons perdu l'habitude d'écouter la nature. Je ne sais pas combien de chants d'oiseaux vous êtes capable de reconnaître, mais je pense qu'il y en a assez peu et que dès qu'on sort du hibou ou du pigeon, vous êtes un petit peu perdu entre le rossignol et le roitelet, vous confondez déjà. De la même manière, donc, nous écoutons en priorité les sons produits par les humains, les paroles, le bruit des machines, mais pas tellement le chant du monde. De la même manière, nous ne savons plus sentir la nature, nous ne touchons plus tellement la nature. En 1900, mais c'était en France comme en Italie, plus de la moitié des gens étaient agriculteurs, donc touchaient en permanence la terre, les viscères des animaux, cueillaient, ramassaient, semaient. Ça, c'est terminé. Et pour ce qui est des yeux, eh bien, on dit qu'on vit dans une civilisation visuelle, c'est vrai. Seulement, nous faisons un usage de nos yeux particuliers, c'est-à-dire que nos yeux sont rivés à des écrans. Je ne sais pas combien, si vous faites la somme des heures que vous passez par jour sur un ordinateur, sur une télévision, sur l'écran de votre smartphone, c'est énorme. Et donc, nous avons moins de contact visuel avec les paysages. Nos yeux, en fait, sont habitués à des écrans éclairés qui nous stimulent fortement, qui contiennent des informations. Et par comparaison, nous trouvons les paysages un peu fades, un peu ternes, un peu ennuyeux. Donc, pour répondre à votre question, la philosophie, tel que je l'entends, enfin mon travail en philosophie sur la nature consistait à faire prendre conscience de cet éloignement et à montrer qu'une sorte de réappropriation des sens était devenue nécessaire. Les sens, normalement, ne doivent pas y réfléchir, mais là, il faut y réfléchir un peu et prendre conscience de ces problèmes pour, en quelque sorte, nous réapproprier le monde. Dunque, il fatto che l'essere umano ormai vive in questo contesto così urbanizzato, così urbano, ha provocato degli effetti sui nostri 5 sensi, in particolare sulla percezione che abbiamo della natura. I nostri sensi, la nostra percezione della natura si è estremamente diminuita rispetto anche solo a un secolo fa. Pensiamo, facciamo un semplice esempio, pensiamo a quanti canti di uccelli riusciamo a riconoscere, riusciamo davvero a distinguere il passero dal tordo o addirittura il suono del canto insomma, del verso dell'ibù e del piccione. I suoni che riusciamo a distinguere ormai sono più che altro i suoni prodotti dagli esseri umani o dalle macchine.
Lo stesso vale per gli odori e per il tatto. Pensiamo che nel 1900, poco più di un secolo fa, la maggior parte delle persone in Europa, in Francia, in Italia erano agricoltori, quindi avevano un rapporto diretto con la terra, seminando, zappando la terra, toccavano, sentivano continuamente gli odori della natura. E oggi non è più così, anche dal punto di vista visivo. Si dice che la nostra sia una civiltà estremamente visiva. In realtà è visiva, ma solo per una parte molto limitata della visione, quella incollata allo schermo retroilluminato, che è un tipo di visione eccessivamente stimolata dagli schermi, e non siamo più in grado di avere contatti visivi con i paesaggi, non guardiamo più i paesaggi, anzi quando li guardiamo ci sembrano addirittura noiosi o magari poco colorati rispetto agli schermi a cui siamo abituati. Ecco, quindi per rispondere alla domanda, la filosofia, o in ogni caso la filosofia che io ho cercato di fare, deve mirare a sensibilizzare, a far prendere coscienza alle persone di questa distanza che si è ormai consumata con la natura rispetto alla natura, e invitarli a riflettere per potersi riappropriare in qualche modo, riappropriare dei loro sensi e della loro percezione della natura. Qual è quindi secondo lei oggi la sua definizione di essere vivente? Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le rapport à la beauté de la nature, dont je me suis préoccupé, il y a une hypothèse forte qui a été émise par un biologiste qui s'appelle Edward Wilson, qui a écrit un livre qui s'appelle Biophilie en 1984. Et l'hypothèse d'Edward Wilson sur ce qui nous émeut dans la nature, c'est que nous avons une sorte de sympathie forte pour le vivant. Donc son hypothèse, si vous voulez, à lui, en esthétique environnementale, puisque moi je me suis intéressé à un tout petit domaine des recherches en philosophie, qui s'appelle l'esthétique environnementale, qui est un petit domaine qui est vivant surtout aux États-Unis et au Canada. Eh bien, son hypothèse en esthétique environnementale, c'est que c'est un attrait qu'a la vie pour nous qui nous émeut dans la nature. Donc nous allons chercher la contemplation des végétaux, des animaux, et c'est ça qui nous enchante. Moi, c'est vrai que cette vision de la beauté de la nature qui passerait par le vivant me semble partiale ou partielle, parce que il me semble qu'en définitive, il y a une émotion métaphysique que nous éprouvons devant la nature, et que des entités non vivantes et non humaines, comme par exemple le ciel étoilé, la ligne d'horizon, la mer, la montagne, peuvent tout aussi bien nous émouvoir, et que donc ce n'est pas simplement par le vivant qu'on peut expliquer l'émerveillement devant la nature, mais en un sens plus profond, parce que notre présence au monde est directement interrogée par le non-humain autour de nous. Dunque, la risposta ha a che fare anche con il nostro rapporto alla bellezza. C'è un biologo che recentemente, Toulson, ha scritto anche in un libro intitolato Biofilia, che ha dimostrato che insomma avremmo come esseri viventi una simpatia appunto biologica, naturale, verso il resto della natura, che saremmo quindi portati, attirati naturalmente, per così dire, verso la contemplazione. Cerchiamo il rapporto con la natura e con quindi la bellezza del vivente. Ora, nel mio campo, che è un campo molto ristretto della filosofia, ma molto preciso, che si chiama estetica dell'ambiente, diffuso soprattutto negli Stati Uniti e in Canada, questa definizione è stata considerata, ma è ritenuta anche in parte parziale. Mi sembra eccessivamente limitata al puro aspetto della biologia, perché esiste tutto un campo delle emozioni invece, che ha a che fare con la metafisica, che riguarda il nostro rapporto alla natura, il modo in cui gli orizzonti o i grandi spazi arrivano a commuoverci. Ecco, credo che la definizione di essere vivente debba estendersi oltre questi limiti naturali e cercare un senso più profondo, che è quello appunto della esperienza della metafisica. Benissimo, grazie a Alexander Lacroix, grazie a Riccardo per la traduzione e buonanotte delle idee.